बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान में एक और डैम अपनी तकमील के मरहल में है, बल्कि 93% काम जो है इस पर मुकम्मल हो चुका है। और ये डैम बनाया जा रहा है दरियाए जहलम को काट कर ये बनाया जा रहा है। तकरीबन इसका मोस्टली जो हिस्सा है वो पंजाब में है, लेकिन ये लिंक्ड है पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पे ये बनाया गया है। एक चीनी कंपनी जो है इस पर काम कर रही है, और ये वो कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है। वो यहाँ पर एक पाकिस्तानी कंपनी के इश्तराक से इस डैम पर काम कर रही थी, और अब इसमें बड़ी पेशरफ ये सामने आई है कि तकरीबन जो है 93% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर जो है ये डैम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसको वही कंपनी ऑपरेट की करेगी। लेकिन कुछ एक मुद्दत तय की गई है कि उसके बाद ये फिर सारे असासे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट को और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को। तो ये जो डैम बनाया गया है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा, इससे जो है वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इस मंसूबे से योमिया 720 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और ये थ्री गॉर्जियस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जिसने चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया था, वही इस मंसूबे पर काम कर रही है। और इन्होंने दिसंबर 2016 से इस मंसूबे का आगाज़ किया था। मंसूबे की सालाना खपत जो है वो तकरीबन 3436 गीगावाट आवर्स होगी, और ये मंसूबा 1.7 मिलियन डॉलर की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। करोड़ पन बिजली मंसूबे की सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 461 फीट है, और मंगला डैम की सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 483 फीट है। तो इसके बाद इसमें मंसूबे में पानी के ज़ख़ीरे का बलाई बहाव 27 किलोमीटर आज़ाद पतन तक है। डैम के अंदर पानी के ज़ख़ीरा करने का अमल जो है वो आज से शुरू हुआ है। आज कुछ सहाफ़ियों को वहाँ का विज़िट कराया गया है ताकि ग्राउंड से जो है चीज़ें रिपोर्ट की जाएं और फ्रेश फुटेजेस जो है आवाम तक पहुँचें। क्योंकि जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, ख़ासतौर पर फर्नेस ऑयल से जो बिजली बनती है, तो बाज़ औक़ात उसका रेट जो है वो 25 रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है फ़ी यूनिट का। लेकिन अगर ये पानी से बिजली, पन बिजली जो है, इसका रेट सबसे कम जो है वो इसका रेट होता है, जो तकरीबन 10 से 12 या इससे भी शायद कम तक जो है वो चला जाता है। एलएनजी से भी अगर बिजली पैदा की जाए तो वो भी 15 से 17 या 15 से 18 रुपए के दरमियान में पड़ती है। लेकिन जो ये पन बिजली मंसूबों से बिजली हमें हासिल होती है, ये सबसे सस्ती बिजली होती है, और आवाम को सबसे जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी हम देख लें कि हमारे हर महीने में जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इतने चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो सारा जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत, उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर पड़ता है, हमारे बिजली के बिलों पर पड़ता है। और हर महीने पे, अभी पिछले महीने जो है ये अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे की जो है वो समरी मंजूर की थी नेपरा ने। और अभी नवंबर के लिए भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त एक नेपरा में गई हुई है, जिस पर अभी हेयरिंग होनी है, और लग यही रहा है कि उसकी मद में भी इजाफा होगा। यानी कि दिसंबर और जनवरी के बिलों में हम अक्टूबर और नवंबर के जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो अदा कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ पे सवाल भी उठाते हैं कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो उस माहाना बिल से बाज़ औक़ात ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं आलमी मार्केट में, कि जब अगले जो मंथ होता है उसमें उसका जो पैदावारी लागत है उसका हिसाब किया जाता है तो वो ज़्यादा होता है। इसलिए फिर ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है इसको नेक्स्ट बिल में जो है वो एडजस्ट किया गया है। अब इस मंसूबे की ख़ास बात ये है, जो क्रोट पावर प्लांट है, इसमें बिजली के अलावा मकामी लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया गया है, और तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग जो है वो इस मंसूबे से उनको रोज़गार मिलेगा। और इसके अलावा सिविल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत भी कुछ मंसूबों पर काम शुरू किया गया है, जिसमें ज़िला कुंद में एक स्कूल तामीर हो चुका है, और ज़िला होलर में बुनियादी मरकज़ सेहत की तकमील मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल की तामीर भी मुकम्मल होने वाली है, और करीबी तमाम अजला में साफ़ पानी के जो है वो फराहमी उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है, उसकी स्कीमों पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा
20 کلومیٹرز روڈز کی تعمیر پر بھی کام ہو رہا ہے اور عوامی پارک کی تعمیر پر بھی کام کیا جا رہا ہے. ضلع کوہٹا کی تحصیل ہسپتال کی وسعت اور مرمت پر بھی کام جاری ہے. اس کے علاوہ بروہی میں ریجاب ڈسپنسری کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے اور منصوبے کے لیے منظم حفاظتی نظام کو مرتب کیا گیا ہے. یہ منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری جس کو ہم سی پیک کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کے تحت بنایا جا رہا ہے اور سی پیک کے تحت تقریباً 10,000 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے وہ بجلی کے منصوبے لگائے گئے ہیں. کچھ پر پچھلی گورنمنٹ میں ہی کام مکمل ہو چکا تھا اور کچھ پر جو ہے وہ اب کام مکمل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو مین وائل بینگ ود ٹائم بینگس یہ پاکستان میں جو ایک انرجی کرائسس ہے، آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے 2013 تک پاکستان میں کتنی ورسٹ کنڈیشن تھی کہ ہر وقت روزانہ جو ہے 12 سے 14 گھنٹے کبھی کبھی 16 گھنٹے تک بھی بجلی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب سے سی پیک پر کام سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے. ابھی باقی بھی ہمیں مستقبل قریب میں اس طرح کی خوشخبریاں ملیں گی، کیونکہ جو لوگ ناران کاغان کا سفر کرتے ہیں تو جب ہم بالا کوٹ سے اوپر جاتے ہیں کاغان کی طرف تو وہاں پر ایک ڈیم وہاں بن رہا ہے اور ایک ناران میں، بالکل ناران سٹی میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک ڈیم کی تعمیر پر جو ہے وہ کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اسی طرح سے دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس پر بھی کام جاری ہے. تو آنے والے 10-15 سال میں پاکستان میں جو ہے وہ ہائیڈل پاور سے جو ہے اتنی بجلی پیدا کی جا سکے گی کہ جو بجلی کے فیول چارجز ہیں یا پیداواری لاگت ہے وہ کم سے کم ہوگی. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی اور یہ آپ لوگوں تک شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھا. اور اس طرح کی خبریں جو ہے وہ عوام تک پہنچائی بھی جانی چاہیے، کیونکہ روزانہ کی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے اس سے لوگ اب بالکل تنگ آ چکے ہیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور پھر اس میں نکلتا کیا ہے، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا اور گھنٹے کے بعد بھی وہ ڈیبیٹ لا حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد پروگرام کو ادھر ہی کٹ کر کے پھر آپ 8 بجے کے بعد خبریں سننا شروع کر دیتے ہیں یا 9 بجے کے بعد خبریں سننا پڑتی ہیں. تو لیکن اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس کی خبر ہیں جو پاکستان کے لیے اچھی ہیں، جو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے اچھی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمارے مین بلیٹنس میں، خبروں میں ضرور ٹائم دیا جانا چاہیے. اور خاص طور پر سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو روڈز بنی ہیں، جو حقلہ ڈی اے خان موٹر وے بن رہی ہے اور جو سکھر ملتان موٹر وے بنی ہے، تو یہ عوام ہی مستفید ہو رہے ہیں ان سارے منصوبوں سے. اگر پاکستانی حکومت اپنی جو ہے وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ سے ان منصوبوں کو لگانے کے لیے کوئی کام کرتی تو شاید اگلے 10 سال میں بھی یہ منصوبے مکمل نہ ہوتے. لیکن چونکہ چین کا ایک بڑا ویژن ہے، بڑا پروگرام ہے ون بیلٹ ون روڈ، یہ صرف پاکستان میں نہیں جاری بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 120 سے زائد ملک اور تنظیمیں اس میں انوالو ہیں اور وہ یہ سارے مل کر یہ جو ہے مختلف انہوں نے ایک پٹی ایک سڑک کے نام سے یہ جو کیا ہوا ہے پروگرام، تو وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور خاص طور پر افریقہ میں بھی اسی منصوبے کے تحت کام جاری ہے. نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، اسی طرح لاؤ ہے، فلپائن ہے، مالدیو ہے، یہاں پر سب جگہوں پر جو ہے وہ چین کی جانب سے، چین کے تعاون سے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ آزاد کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پر یہ ایک بہت بڑا ڈیم بنایا جا رہا ہے اور 720 میگا واٹ جو ہے وہ یومیہ یہاں سے پیداوار ہوگی. تو یہ اپڈیٹس تھیں، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.